tanan paligid, dito may payag. Kaya nakapalo ka ha? Oo. Kaya nung pag nakapalo na makita ko, okay na. Nagkikita ka akon. Eto nga rin. Daw makita daw ha, matim cellphone. Sticker lang yung minaaro. Balit ya. Ano ito kung nakapalo kay Dere. Daw makita, pakita diri. Oh, iya iya. Panisnak lang ito ha. Sige Ivan. Okay. Sticker pero tatagan ta na lang kung panisnak. Sige Ivan. Okay, hinay ha. Good day mga kasamtang! Register na Happy Nerd 365 kay sigurado paldo ka. Ada comment section it link. Boss, may nakapalo ka akon. Samtang. Aray. Sige. Good day mga kasamtang! Register na Happy Nerd 365 kay sigurado paldo ka. Ada comment section it link. Lanad ko na kong bata. Lanad to kanina. Nag-testorya. Lanad ko na kung nakapalo ko niya. Nagpiso wifi yan ay dito. Kaya para pakita ka nagkapalo niya. Kaya para mag-flash ang cellphone. Kaya nakapalo niya. At tugintangan ko na lang palisnak. Kaya na, kung ko niya. Number 1 fan ko niya. Thank you so much. Budoy, ano nakalimutan akong ngaran? Ivan. Hindi ha, barangay Kaparasan Guti. Malo, Leyte. Good day mga kasamtang! Register na Happy Nerd 365 kay sigurado paldo ka. Ada comment section it link. Tanawan Masinsos pwede na survey. Tanawan City. Tanawan mga taga-Tanawan, narin na kita kalugkog. Tika to na kita matabok kita niyan dito na Barangay San Miguel. Tika to kita halikot, tika to plaza. Siya daon ta. Wah. Tara, let's go. Good day mga kasamtang! Register na Happy Nerd 365 kay sigurado paldo ka. Ada comment section it link. Ate, may nakapalo ka akon. Samtang, buhay pa. Dire. Sige te. Salamat. Good day mga kasamtang! Register na Happy Nerd 365 kay sigurado paldo ka. Ada comment section it link. Parahan aton sangkay. Sige, oo. Wala din yung mga nag-skate. Manano. Manay. Good day mga kasamtang! Register na Happy Nerd 365 kay sigurado paldo ka. Ada comment section it link. Good day mga kasamtang! Register na Happy Nerd 365 kay sigurado paldo ka. Ada comment section it link. Awade, testingan ta kung nakapalo he ate. Ate, bay nakapalo ka akon. Samtang. Bay nakapalo ka akon. Samtang. Dire. Ay na. Good day mga kasamtang! Register na Happy Nerd 365 kay sigurado paldo ka. Ada comment section it link. Adi, testingan ta daw adi. Ops anay, ma-perfect timing kita. Labay anay. Yan na, kay chance na ini. Yan na. Ate, bay nakapalo ka akon. Samtang.
Diri. Okay. Good day mga kasamtang! Register na Happy Noy 365 kay sigurado paldo ka. Ada comment section it link